навиди бомдодии аз радио Озоди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сиҳату саломатед. имрӯз 1 сентябр ва соат бо вақти Прага 7 субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз ба ватан интиқол додани боз гурӯҳи аз шаҳрвандони кишвар хабар медиҳад. ба қавли манбаъ дирӯз 164 зодагони Тоҷикистон тавассути парвози чартерӣ аз Қазоқистон ба ватан оварда шуданд. парвоз тариқи хатсари Алмату-Душанбе бо ҳавопаймои ширкати Somon Air сурат гирифт. дар айни замон вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон сафорати Русияро дар ҷараён гузоштааст ки бинобар баста будани марзҳо беш аз 4000 донишомӯзони тоҷик дар ватан банд монданд. аз ин миён зиёда аз 1000 нафарашон имсол ба донишгоҳҳои Русия дохил шудаву тибқи талабот бояд барои таҳсил дар он кишвар ҳозир шаванд. Тоҷикистон дархост кардааст ки барои интиқоли ин донишомӯзон Русия мусоидат кунад. ин масъала ҳанӯз дар баррасии мақомоти рус қарор дорад. дирӯз президент Эмомалӣ Раҳмон бо фармонҳои худ сафирони Тоҷикистон дар 3 кишвар Чин, Миср ва Арабистони Саудиро таъин кард. ба ҳамин тартиб бо фармони раиси ҷумҳур Давлатзода Парвиз аз вазифаи сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар Чин ва ҳамзамон сафири Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Социалистии Ветнам озод карда шуд. ба ҷои ӯ сафири Тоҷикистон дар Чин Саидзода Зоҳир Озод таъин гардид. Қосими Заробиддин аз вазифаи сафири Тоҷикистон дар шоюкарии Арабистони Саудӣ озод ва бо фармони дигар сафири Тоҷикистон дар Миср таъин шуд. тибқи фармони раиси ҷумҳур Карими Акрам Муҳаммад Расул сафири фавқулода ва мухтори Тоҷикистон дар шоҳигарии Арабистони Саудӣ таъин гардид. дар пайси ҳафтаи эътирозҳои мардумии Беларус қарор аст ҳафтаи ҷорӣ Светлана Тихановская дар шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид суханронӣ кунад. эътирозҳои мардумӣ ки баъди 9 август шурӯъ шуд бекор шудани натиҷаҳои интихоботи президентиро тақозо мекунанд ки ба бовари мухолифон ва фаъолон ба манфиати президент Александр Лукашенко тақаллуб шудааст. қарор аст дар конфронси рӯзи 4 сентябр бо даъвати Эстония Тихановская ба таври онлайнӣ иштирок кунад. Эстония ҳоло узви ғайридоимии шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид мебошад. 4 рӯз баъди он ӯ дар маҷмаи парлумонии шӯрои Аврупо суханронӣ хоҳад кард. Тихановская дар интихоботи рӯзи 9 августи Беларус номзад буд ва тарафдоронаш мегӯянд ки дар воқеъ ӯ барандаи интихобот шуд, вале баъди он ки мақомоти ин кишвари худкома Лукашенкоро баранда эълон кард, Тихановская ба Литва рафт. мақомоти Беларус иҷозат надоданд ускуф Тадеуш Кандрусевич ба Беларус дохил шавад. Кандрусевич ки сарвари калисои католики Беларус мебошад, як рӯз пеш ҳушдор дода буд ки буҳрони сиёсии ин кишвар метавонад Беларусро ба ҷанги шаҳрвандӣ тела бидиҳад. ном бурда бо сафари корӣ дар Полша буд ва 31 август мебоист ба ватан баргардад. дар ҳамин ҳол Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамтои беларусаш Александр Лукашенко телефонӣ суҳбат карда ӯро ба зодрӯзаш табрик гуфтааст. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон мегӯяд Эмомалӣ Раҳмон бо Александр Лукашенко вазъи имрӯзаи Беларус ва ҳолати кунуниву дурнамои муносибатҳои дӯстиву ҳамкориҳои барои ҷонибҳо судманди Тоҷикистону Беларусро баррасӣ карданд. ба қавли манбаъ Раҳмон ва Лукашенко ба таҳкими равобити ду кишвар таъкид намуданд. Александр Лукашенко президенти худкомаи Беларус рӯзи 30 август ба синни 66 расид. дар рӯзи зодрӯзи Лукашенко даҳҳо ҳазор сокини ин кишвар дар маркази Минск бо талаби истеъфои ин раҳбари дарозумр намоиши эътирозӣ барпо намуданд. дар Русия рӯзи 4 сентябр ҷаласаи муштараки вазирони дифои кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Муштаракулманофеъ ва Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ баргузор мешавад. дар нахустин ҷаласаи ҳузурии вазирони дифои кишварҳои узв дар шароити пандемияи коронавирус ба навиштаи оҷонсии Азия Плюс вазири дифои Тоҷикистон Шералӣ Мирзо ҳам иштирок хоҳад кард. дар вазорати дифои Тоҷикистон ба ин хабаргузорӣ гуфтанд ки дар ин ҷаласа таваҷҷӯҳи вижа ба масоили Афғонистон, тадбирҳои муштараки зидди пандемияи коронавирус ва дигар масъалаҳо равона мешавад. дирӯз полиси Москав ваъда дод ки Латукуби яке аз фаъолони мухолифини ҳукумати Русия муҷрии барномаҳои радиои Эхо Москвы Егор Жуковро таҳқиқ мекунад. моҳи равон пешвои мухолифини Русия Алексей Навалний ҳангоми бозгашт аз Сибир ба Москав бемор шуд ва ба қавли ҳамсараш ба эҳтимоли зиёд ӯро дар фурудгоҳи шаҳри Томск заҳролуд карданд. ҷузъиёти Латукуби Егор Жуков аз Искандари Хоҷамирзода.
بلاگر شناخته و فعال جامعه شهروندی روسیه یگور ژوکوف که با تنقید آشکار حکومت این کشور معروف می باشد با جراحت‌ها به شفاخانه انتقال یافته است. طبق اخبار رسیده او را در نزد خانه‌اش در مسکو دو شخص نامعلوم لطوکوب کردند. همپیمان‌های ژوکوف در سازمان سیاسی با نام کماند ژوکووا در شبکه فیسبوک نوشتند که نامبرده 30 اوگوست بعد شرکت در برنامه مکسیم کاتس در شبکه یوتیوب مورد حمله قرار گرفت. همپیمان‌های ژوکوف علاوه کردند که در این برنامه او با اشاره به اعتراض‌های دوامدار بلاروس گفته است اعتراض مردم بلاروس بر ضد حکومتداری الکساندر لوکاشنکو باید همچون نمونه رسیدن به اصلاحات دموکراتی با وسیله‌های آسایشته آموخته شود. در رابطه با این حمله سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف اظهار امید کرده است که مسئولان این عمل به جوابگری کشیده می شوند. روز دوشنبه پلیس مسکو تصدیق کرد که حمله از طرف مفتشان حفظ حقوق و ترتیبات تحقیق می شود. تابستان سال گذشته ژوکوف با اتهام شرکت در اعتراضهای بدون اجازت مخالفین در مسکو بازداشت شده بود. آن زمان او از نامزدهای ثبت نام نشده به انتخابات دومه مسکو پشتیبانی میکرد. ژوکوف شرطاً به مهلت 3 سال از آزادی محروم شد. او حکم را سیاسی نامیده بود. این همه‌اش سیاست است. آنها دادگاه را به نهاد تعقیب تبدیل دادند. ما باید با راه سیاسی با آن مبارزه بریم. قبلا ژوکوف خبر داد که او را به ماجستراتور مکتب عالی اقتصاد ابتدا نام‌نویس و سپس از آن برکنار کردند. شما نویدی بمدادی را تماشا دارید. دادگاه نهایی شومنسوری دوشنبه حکم جوانی را که در تجاوز به ناموس یک دختر 14 ساله متهم میشد اعلام کرده است. قرار دادگاه در نسبت این جوان 24 ساله بر اساس ماده 141 کدکس جنایی یعنی علاقه جنسی با شخصی که هنوز به سن 16 سالگی نرسیده است صادر شده 3 سال زندان تعیین گردید. والدان دختر میگویند این حکم به عوض داغدار کردن نام دخترشان هیچ است، اما به خاطر تنگ دستی نمیتوانند تلاش خود را در زینه‌های بالای دادگاه ادامه بدهند. نظر والدان جوان به این حکم هنوز معلوم نیست. مادر نابالغ 14 ساله گفت در خوابگاه یک کارخانه در دوشنبه زندگی میکرد و تجاوز به ناموس دخترش هم 2 ماه پیش در همانجا رخ داده بود. این مادر شهرداری دوشنبه و دوستان کلی تاجیکستان خواسته بود حادثه به سر خانواده‌اش آمده را جدی بگیرند و جوانی گمانبر را جزا بدهند. نزدیکان بزرگمهر یورف وکیل دفاع شناخته تاجیکی به 28 سال زندان محکوم شده است شکایت دارند که ماموران زندان محبوسان را از معاشرت با او منع کردند. جمشید یورف برادر بزرگمهر یورف روز 31 اوگوست به رادیو آزادی گفت به محبوسان هشدار دادند که با برادرش صحبت نکنند، در عکس حال به جریمه‌گاه فرستاده میشوند. و گفته یورف چون این وضع 1 هفته است که ادامه دارد و بزرگمهر 3 روز پیش در این باره به نزدیکانش خبر داده است. الهام محمودов معاون سرداری اداره زندان‌های تاجیکستان دیروز به رادیو آزادی گفت خبری منع معاشرت محبوسان با یورف بی اساس است. بزرگمهر یورف ماه اکتبر سال 2016 با گناه‌های دعوت عمومی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی به 23 سال زندان محکوم شده است. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حکومت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمهر یورف را 6 سال کم کردند. خودی او میگوید که هیچ گناه نکرده است و پرونده‌اش انگیزه های سیاسی دارد. هفته گذشته در نتیجه سبقت و یا پایگاه 2 ماشین جوانی 19 و 22 ساله هلاک و 2 نفر دیگر که 18 و 24 سال داشتند مجروح شدند. صدمه نقلیاتی در محله 1 مای شهر کولاب رخ داده است. یک منبع از بازرسی دولتی اتومبیلی به رادیو آزادی گفت که حادثه نیمه شب 27 اوگوست سر زده است. این منبع افزود یکی از ماشین ها با 4 مسافر به هنگام سبقت به قبور آبگذر برخورده به دیوار خانه میزند. 2 نفر در جای حادثه به هلاکت میرسند، 2 تن دیگر را در حالت وزنین به بیمارستان انتقال میدهند. حالا قضیه را داستان شهر کولاب تحقیق دارد. و اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی میگم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومونی و 31 درم است، 1 یورو 12 سومونی و 32 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 139 سومونی و 20 درم مقرر شده است. این چند خبر تازه بود که در این صبح بروقت برای شما گفتم. با خبرهای بیشتر از این 3 ساعت پس شما را در همین جا منتظرم. روز خوب داشته باشید.